सो आज दोगूच जाण आसा, केलरॉय एंड स्वप्नील. सर आज नेटवर्क बरो इशू हा. हय जाणा, म्हाजो इशू आसा सद्या तरी, बट पळोवया कशें जाता तशें. आम्ही मॉर्निंग सगळ्यो क्लास कॅन्सल केल्यो. हय कॅन्सल केला तुमच्यो. सर कोणें गेल नाही. आयज कोणेच घेतलो ना सकाळी म्हणल्यार सकाळच्यान. ना सर. ओके 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 ना हांव आयज कितें करता, ही क्लास घेता ओके, कित्याक मातशें इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक तुमकां शीट सुद्दां ड्रॉइंग शीट सुद्दां सबमीट करपाक जाय न्ही. सो येस सर. सो पळयता मातशें तुमकां एक्सप्लेन करता हांव कशें करपाचें तें. ओके आनी मागीर पळोवया कशें जाता तें. तुमकां आवाज म्हाजो क्लियर आसा न्ही. येस. ओके येस सर. ओके पळय हरशीं म्हळ्यार पळय कोण ना आयज, तिगूच जाण आसा तुमी. जॉयन जाता कॅफ जॉयन जालो. सगल्यांक लागलो दिसता सायक्लोन. ओके सो एनीवे आयज कोण प्रेजेंट ना तो मागीर व्हिडिओ हांव मागीर रिकॉर्डींग दवरला हांवें सद्याक. रिकॉर्डींग मागीर घालता हांव ग्रुपार घालता. ओके सो पळय कितें सांगपा आसलो तुमकां हांव. एक मिनट. ओके सो स्क्रीन दिसता न्ही सगल्यांक. सर. येस सर. ओके पळय एनीवे तुमी पांचूच जाण आसा आयज, रायट. सो आमचे ड्रॉइंग शिटाचेर फर्स्ट क्वेश्चन करया आमी. पळय काल प्रॉब्लेम आसलो आय थिंक कोणाक B1 बॅच दिसता काय B2 बॅच. वो फर्स्ट क्वेश्चन हांवें असले टायप केलो ना क्लासीन. सर ना सर. सर ते फकत क्वेश्चन दिल्लो. हां हां क्वेश्चन दिल्लो मागीर विसरलो दिसता हांव सॉल्व करपाक. हय सर ती कॉमन क्लास आसलोली आज मंडे आसत ती. आं तशी आसली. सो हय. बोथ येस सर. बोथ बॅचाक केलो ना B1 आनी B2 सुद्दां. सर तेमगे सरान पयलो सर म्हाका सर. हां 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 ओके ओके तसं हांवें अक्षय करतालें. हां सो तेणी केलो ऑलरेडी. ओके सो नो प्रॉब्लेम. ऑरिजीनल इजी आसा तें, तुमकां जस्ट सांगता हांव. ही स्क्रीन दिसता न्ही सगळ्यांक. सो आतां पळय पळया क्वेश्चन आसा न्ही तुमचे कडेन, हे आनी परत ते बरोवपाक वचनाका कित्याक ऑलरेडी सेंड केला हांवें. ओन्ली तुमकां सांगता हांव, एक्सप्लेन करता कशें करपाचें तें. ओके सो कितें म्हणलां तें, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ फॉलोवींग पॉयंट्स ऑन द सेम ग्रावंड लायन. ओके सो इम्पॉर्टंट कितें हांगा, सेम ग्रावंड लायन. हें प्रोजेक्शन ऑफ पॉयंट्स. ओके हो क्वेश्चन. ग्राउंड लाइन. हय सो हे जे पॉयंट्स दिल्या 1 2 3 4 5 6 ओके. So these all points we should draw on same ground line. Okay, same ground line consider करप. Okay, keeping the projectors 25 mm apart. तुमकां सांगता ह्या क्वेश्चनाक कांयच ना. ओके सेम ग्राउंड लायन एक लक्षांत दर आनी प्रोजेक्टर्स 25 mm apart. ओके बाकीचे नेक्स्ट कितें तुमी क्लासीन जशें सॉल्व केलां तेंच. आतां कशें केल्लें तुमी एक पॉयंट ए दिला. ओके सो हांगा कितें म्हणलां पॉयंट ए 70 mm above horizontal plane and in the vertical plane. ओके सो खंयच्या क्वाड्रंटाक आसा कोण सांगता म्हाका. हो जो पॉयंट आसा फर्स्ट पॉयंट कोण सांगता पळय 70 mm above horizontal plane. ओके सो दीस इज युअर फर्स्ट. हय ओके फर्स्ट एक मिनिट. So this is your vertical plane and this is your horizontal plane. Okay so first question, first point 70 mm above horizontal plane. Okay above horizontal plane and that point is lying on the vertical plane. Okay so first म्हणपाक शकना तूं, it is lying on first as well as in second quadrant. Okay so हो जालो तुजो दिसता न्ही तुमकां. Okay so this is your first quadrant and this is your second quadrant.
आतां हांव सपोज ही तुजी क्वाड्रंट सिस्टम आसा ओके ड्रॉ करपाक गेलो हांव 70 mm एबाव हॉरिझॉन्टल प्लेन ओके पॉयंट ए आसा तो 70 mm एबाव हॉरिझॉन्टल प्लेन एंड इन द वर्टिकल प्लेन सो पॉयंट कसो जातलो रायट ओके सो जस्ट हांगा एक पॉयंट ड्रॉ कर सो दिस इज युअर पॉयंट ए which is lying at 70 mm above असा हो right 70 mm above असा 70 mm above horizontal plane and same it is lying in the vertical plane so what is the point zalo point A okay so this is 70 mm sorry 70 mm zalo एक point A draw केलो okay आता point B is lying in both horizontal plane as well as in vertical plane असले टाइप केल्ले हांवें याद आसा तुमकां हेचो मिनींग कितें point B it is lying on horizontal plane okay so ह्या प्लेनाचेर आसा तो point as well as पळय हेजेर आसा okay as well as it is lying on the vertical plane okay so हे बोथ कंडिशन सॅटिस्फाय केन्ना जातले आमकां कोण सांगता म्हाका पॉयंट आसा तो हॉरिझॉन्टल प्लेन आसा तेजेरूय आसपाक जाय आनी वर्टिकल प्लेन आसा पळय तेजेर सुद्दां आसपाक जाय सो कोणाक खबर आसा हो पॉयंट आसा तो खंय आसतलो एक्झॅक्टली सेंटर मीन्स ऑन द ग्राउंड लायन ओके सो दिस इज युअर ग्राउंड लायन XY सपोज ओके सो एक मिनिट okay XY बरयता हांव okay so the point जो आसा that is lying on horizontal plane as well as vertical plane okay so हांगा सपोज हांवें तो पॉयंट ड्रॉ केलो obviously कंडिशन सॅटिस्फाय जातले म्हाजे ओके बट बिफोर दॅट आनी कितें दिलां हांगा प्रोजेक्टर्स 25 mm एपार्ट ओके सो प्रोजेक्टर मिन्स कितें हें हांवें जे रेड लायन हांगा ड्रॉ केला पळय हो जो डॉट आसा तो पॉयंट ओके बट ही लायन आसा ती एक्चुअली ना आमची इन रियल लायफ ही लायन ना ओन्ली पॉयंट आसा आमचो ओके सो ही जी लायन ड्रॉ केला तेका हांव प्रोजेक्टर म्हणटा प्रोजेक्टर हें ऑलरेडी जाणा तुमी ओके इन क्लास हांवें आय थिंक डॉटेड नोटिफाय केलें अशें डॉटेड आसली रायट सो हांवें डॉटेड ऑप्शन ना दॅट्स वाय हांवें अशी कंटिन्युअस ड्रॉ केलो ओके सो हांव कितें करता हो जो ऑलरेडी ड्रॉ केला हांवें okay was already draw केला so from this projector your next projector must be 25 mm apart असं मिनिंग त्याचो कळटा तुमकां yes sir okay so this is 25 आता ड्रॉ कर नेक्स्ट पॉइंट खंय B पॉइंट आशिल्लो रायट so B was in horizontal plane as well as in vertical plane so हांगा ओके कळटा तुका हो जालो तुजो पॉयंट B ओके सो नेक्स्ट तुजो पॉयंट C कितें म्हणटा पॉयंट C इज 35 mm बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन ओके एंड 45 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन सो खंयचो क्वाड्रंट कोण सांगता ओके थर्ड गुड थर्ड क्वाड्रंट पळय प्रोजेक्शन ऑफ पॉयंट्स कितें हांव कॉम्प्लिकेटेड कांय घालचो ना इन एग्जाम फायनल एग्जाम सुद्दां अशेंच आसतलें ओके कित्याक कॉम्प्लिकेटेड घालपाक कांय नाच हांगा आमचे कडेन ओके सो ऑलरेडी सांगलें तुवें थर्ड क्वाड्रंटाक आसा बट कितें सांगलें प्रोजेक्टर मस्ट बी 25 mm एपार्ट ओके सो हे 25 mm ड्रॉ करता हांव 25 mm ओके सो पॉयंट C आसा तो हांगच्यान ड्रॉ करतलो हांव आतां पळय कितें म्हटलें 35 mm बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन एक लायन ड्रॉ करता हांव हांगच्यान 35 mm बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन एंड 45 mm इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन कळटा तुमकां सो हें आसा तें 35 mm बिलो रायट आनी 45 mm इन फ्रंट ओके सो हो जो पॉयंट आसा तुमकां
पॉयंट आसा तो खंय येतलो तुजो अरावंड असो ड्रॉ केलो हांवें. ओके सो हो तुजो पॉयंट खंयचो पॉयंट सी. पळय हें 3D मातशें अंडरस्टँड जावपा मे बी डिफिकल्ट जातलें कळटा न्ही पूण तुमकां. सो पॉयंट सी आसा तो खंय आसा 45 mm एबाव हॉरिझॉन सॉरी 35 mm बिलो वर्टिकल प्लेन सॉरी 35 mm बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन. सो हो तुजो हॉरिझॉन्टल प्लेन आसा. ओके सो दॅट पॉयंट इज 35 mm बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन एज वेल एज 45 mm एबाव sorry below horizontal plane and 45 mm in front of vertical plane, right? So point C हांगा आसतलो. कळटा न्ही तुमकां. सो बट ते आमकां कितको दाखयतले सर. हय तें सांगता मरे पयलीं हांव मातशें 3D तुमकां सांगता 2D दाखयता हांव कशें करपाचें. ओके सो हें मातशें पळय. ओके आतां पॉयंट सी ड्रॉ केलो जाय. आतां नेक्स्ट पॉयंट तुजो नेक्स्ट पॉयंट डी रायट डी. सो परत हांव कितें करता 25 mm गॅप दवरता बिटवीन प्रोजेक्टर्स. हे प्रोजेक्टर तुजे रायट हे प्रोजेक्टर्स. ओके सो 25 mm बिटवीन प्रोजेक्टर्स. ओके सो आतां नेक्स्ट पॉयंट डी 50 mm बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके 50 mm बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन एंड 20 mm बिहायंड वर्टिकल प्लेन. खंयचो क्वाड्रंट फोर्थ वन म्हणटा थर्ड sure third 50 mm below horizontal plane and behind म्हणला this time behind म्हणला. ओके ओके थर्ड क्वाड्रंट फोर्थ ना पळय आतां हो तुवें थर्ड सांगलेलो सी आसा तो 35 mm बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन. पळय हो अशें म्हणल्यार ह्या सायडीच्यान म्हणल्यार इन फ्रंट. ओके हें विसरनाका अशें म्हणल्यार इन फ्रंट. ओके आनी ही सायड म्हणल्यार बिहायंड. कळटा तुका. अशें म्हणल्यार एबॉव अशें म्हणल्यार बिलो. ओके सो थर्ड पॉयंट खंय जालो आतां सी 35 mm बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन एंड 45 mm इन फ्रंट. ओके सो बिलो आनी इन फ्रंट खंय येता एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रंट. ओके हें ड्रॉ केला तें हांवें फोर्थ क्वाड्रंटान ड्रॉ केला. कळटा तुका. यस सर हय कळ्ळें सर. हां ओके पळय आनी कोणाक डिफिकल्टी आसा विचार म्हाका. ओके कित्याक हें हांवें केलां ऑलरेडी बट तुमी मे बी विसरपाक शकता न्ही. ओके सो फोर्थ आतां पळय 50 mm बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन एंड 20 mm बिहायंड वर्टिकल प्लेन. सो थर्ड सांगलेलो तुवें. ओके सो बिलो आनी बिहायंड खंय येता बिलो एंड बिहायंड. सो ओबियसली खंयचो क्वाड्रंट हो क्वाड्रंट रायट. सो आतां पॉयंट डी ड्रॉ करया 50 mm बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके 50 mm बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन एंड 20 mm बिहायंड. सो 20 mm बिहायंड. ओके सो मे बी हांगा खंय तरी पॉयंट येतलो तो इन थर्ड क्वाड्रंट. ओके सो दिस इज युअर पॉयंट डी रायट. सो हें डिस्टन्स जस्ट बरयता हांव 50 mm बिलो. ओके सो हें डिस्टन्स 50 and 20 mm behind, so 20. Okay, so point E खंय आसा in horizontal plane and 20 mm behind vertical plane. Point E खंयचो क्वाड्रंट सेकंड एंड दोन जातले ते in horizontal plane म्हणला आता this time. Okay, so point will lie exactly on horizontal plane and 20 mm behind vertical plane. Okay, so second as well as fourth. कळटा तुमकां चल रोय. ओके सो जस्ट पॉइंट ड्रॉ करता. बट हे डिस्टन्स कळ्ळें न्ही तुमकां. एवरी टायम डिस्टन्स बिटवीन प्रोजेक्टर मस्ट बी 25 mm. ओके सो तें चेंज जायना आमचें. ओके सो ओनली पोजिशन ऑफ पॉयंट आमचें चेंज जालो. सो अगेन
परत हांव 25 mm घेता आनी पॉयंट असो तो इन हॉरिझॉन्टल प्लेन, right, and right 20 mm, right, 20 mm. Okay, so this is your point E. And last उरला तो 33 mm above horizontal plane and 38 mm behind vertical plane. कोणतो quadrant? Point F. Above and behind खंय आसा? थर्ड. Third 33 mm above horizontal plane and 38 mm behind. Okay, सेकंड second quadrant. Okay, quadranटाक कन्फ्युजन करनाकात. ओके, हें तुमकां खबर आसपाक जाय. दिस इज युअर फर्स्ट quadrant, दिस इज युअर सेकंड. ओके, सो दिस इज त्या सायडीच्यान. ओके, हांव असो बरयता हांव सेकंड, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड and this is fourth. Okay, so 33 mm above horizontal plane. Okay, 33 mm above horizontal plane and 38 mm behind vertical plane. Okay, so point खंय आसतलो? 33 mm, yeah, 33, right, and this is 38. Okay, so point आसा तो हांगा आसतलो. ओके, त्या सायडीन आसा तो, ह्या सायडीन आसा. थर्ड क्वाड्रंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रंट. ओके, दिस इज पॉयंट एफ. ओके, आतां 3D कळ्ळें तुमकां. आतां हें एक्चुअली ऑन पेपर कशें ड्रॉ करतले तें सांगता तुमकां. एज युजल तुमचें कितें आसपाक जाय? ऑब्वियसली ग्राउंड लायन पयलीं आसपाक जाय एक. दिस इज युअर ग्राउंड लायन पयलीं आसतली, रायट, एंड दिस इज युअर एक्स एंड वाय. आतां कितें कर, तुमची रुलर आनी प्रोटेक्टर घे. ओके, कंपास नाका हांगा दिस टायम, ओनली रुलर एंड प्रोटेक्टर. राव, मातशें चड व्हडलें दिसचें ना तुमकां. हांव कितें करता, झूम करता. आतां मे बी दिसतलें. ओके, सो परत ड्रॉ करता. ग्राउंड लायन एक्स एंड वाय. ओके, सो आतां स्टार्टींग पॉयंट तूं हांगा साकून स्टार्ट कर. ओके, हांगा साकून स्टार्ट कर. एनीवे ही ग्राउंड लायन कितली आसल्यार चलता, बट आमकां स्टार्टींग साकून हांव दाखयता तुमकां. सो दिस इज युअर पॉयंट ए. हांगा ड्रॉ करतलो हांव. सो दिस फ्रॉम हियर, फ्रॉम दीस पॉयंट, प्रोजेक्टर्स ऑफ युअर पॉयंट ए वील गो. ओके, सो आतां पळय, पॉयंट ए. आतां हांगा हो पळय, पॉयंट ए पळय. तूं फ्रंट व्यू पळयता. ओके, फ्रंट व्यू यू आर लुकींग फ्रॉम दीस सायड. फ्रंट व्यू पळयता आनी टॉप व्यू पळयता. सो फ्रंट व्यू पळयता तेन्ना ऑब्वियसली कितें दिसतलें तुमकां? खंयचें डिस्टन्स दिसतलें? ह्या सायडीन पळयता तेन्ना कितें दिसतलें? पॉयंट ए हांगा ऑब्वियसली 70 mm डिस्टन्स आसा तें दिसतलें. यस. ओके, सो हो फ्रंट व्यू आनी हे टॉप व्यू. सो ऑब्वियसली हेजे 70 mm डिस्टन्स आसा तें दिसतलें, रायट. सो हांव पयलीं फ्रंट व्यू ड्रॉ करता, टॉप व्यू मागीर पळोवया. ओके, फ्रंट व्यू पयलीं ड्रॉ करता. जस्ट फ्रंट व्यू तुमकां ऑलरेडी खबर आसा, इट मस्ट बी एबाव युअर ग्राउंड लायन. एबाव आसतलो काय ना? एबाव युअर ग्राउंड लायन. सो एक पॉयंट हांगा घेता हांव आनी एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर टू द ग्राउंड लायन. ही ग्राउंड लायन ग्रीन कलर, रायट, एक्झॅक्टली परपेंडिक्युलर एक लायन ड्रॉ करता. दॅट इज ऑल्सो 70 mm. ओके, सो तुमचो प्रोटेक्टर घे. exactly perpendicular means 90 degree, right, 90 degree, and it must be 70 mm. Okay, so from 0 we take up
to 70 mm, up to 70 mm. Okay, up to 70 mm. आतां पळय हो जो पॉयंट आसा तो ओबियसली हांगा दिसतलो तुका, सो हांगा पॉयंट आसतलो, रायट, हांगा पॉयंट दिसतलो. ओके, सो फ्रंट व्यू मिन्स कितें, पॉयंट ए आसा तो ऑलरेडी जाणा तूं. सो फ्रंट व्यू आसा तेन्ना आमी कितें डिनोट करता, ए, हें खबर आसा सगळ्यांक, ए. आनी टॉप व्यू आसा तेन्ना ए डॅश, रायट. सो सिन्स दीस इज फ्रंट व्यू आय जस्ट नेम इट एज ए. आनी ओबियसली तुमचें डायमेन्शन घाल 70 mm. ओके, सो जस्ट तुजी डायमेन्शन लायन ड्रॉ कर. हें कंपल्सरी, ओके, डायमेन्शन लायन ड्रॉ करपाक कंपल्सरी. ते जर सपोज तुमी ड्रॉ केलो ना, मार्क्स वयतले, कट जातले. ओके, सो एरो हेड्स तुमकां जाय तसले यूज कर, हांव असले यूज करता. ओके, मे बी तुमी फर्स्ट टायम सांगलेलें पळय, फर्स्ट ड्रॉईंग शीट ड्रॉ केला, फील्ड, ओके, फील्ड वन यूज करपाक जाय. ओके, सो युनिडायरेक्शनल मेथड यूज करता हांव. दीस 70 न्ही, 70. ओके, आतां नेक्स्ट पळोवया टॉप व्यू. ओके, टॉप व्यू पळयता. सो पॉयंट ए आसा तेजो टॉप व्यू एक्झॅक्टली खंय दिसतलो तुमकां, पॉयंट ए. ओके, ग्राउंड लाइन. हय, करेक्ट, ग्राउंड लायन एक्झॅक्ट हांगा दिसतलो काय ना, हांगा दिसतलो काय ना, एक्झॅक्ट हांगा दिसतलो, रायट. सो हांव कितें करता, पॉयंट ए. ओके, सो तुजो टॉप व्यू आसा तो हांगा बरयता हांव ए डॅश. कळ्ळें न्ही तुमकां, हो आसा तो टॉप व्यू, जस्ट पॉयंट हांगा दिसतलो तुमकां, रायट. ओके, सो पॉयंट ए जालो. सो नेक्स्ट कितें आमचें, पॉयंट बी. सो कितें करपाक जाय, द डिस्टन्स बिटवीन प्रोजेक्टर मस्ट बी 25 mm. हें ऑलरेडी खबर आसा तुमकां, रायट. सो कितें कर, जस्ट डायमेन्शन लायन ड्रॉ करता. ओके, करपाक बरें तुमकां. डायरेक्टली ड्रॉ करता. From here it must be 25. Okay, कळटलें न्ही सगळें. सो नेक्स्ट तुजो पॉयंट बी. पॉयंट बी कितें आसा, एक्झॅक्टली तुजो हांगा आसा. सो सपोज तूं फ्रंट व्यू पळयता, ओके, फ्रंट व्यू पळयता तेन्ना पॉयंट बी खंय दिसतलो तुका, पॉयंट बी. सो लायनीचेर. हय, ग्राउंड लायनीचेर, ओबियसली ग्राउंड लायनीचेर दिसतलो, कित्याक पॉयंट बी पळय हांगा, थंयच आसा तो, ओबियसली ग्राउंड लायनीचेर दिसतलो, रायट. आतां टॉप व्यू पळयता, खंय दिसतलो पॉयंट बी, ग्राउंड लाइन. हय, ग्राउंड लायन. ओके, सो आसा थंय, हांगाच दिसतलो, आसा थंय. ओके, सो फर्स्ट हांव फ्रंट व्यू ड्रॉ करता. ओके, फ्रंट व्यू ओबियसली ऑन लायन दिसतलो तुका. सो दीस इज युअर फ्रंट व्यू ए, सॉरी, फ्रंट व्यू बी. टॉप व्यू अगेन ऑन ग्राउंड लायन. ओके, सो सेम पॉयंट आसतलो. ओके, सो बी डॅश, कळटा तुका. ओके, सो नेक्स्ट पॉयंट सी. डिफिकल्टी कितें आसल्यार विचार. ओके, पॉयंट सी, परत हांव गॅप सोडटा अरावंड 25 mm. Okay, so point C पळोवया next. Point C is lying 35 mm below. Okay, 35 mm below horizontal plane and 45 mm in front of vertical plane. In front of vertical plane.
सो पॉयंट सी आसलो तुजो. सो हें तुजें ऑलरेडी घातलेलें हांवें हांगा रायट. सो दीस इज 45 एंड 35 mm. ओके. सो आतां फ्रंट व्यू पळयता तूं, फ्रंट व्यू पळयता तेन्ना तुका पॉयंट सी आसा तो कितले डिस्टन्स दिसतलो, डिस्टन्स कितलें आसतलें आनी खंय आसतलें, पोजिशन खंय आसतलें फ्रंट व्यू वता तेणें, एबव ग्रावंड लायन ऑर बिलो ग्रावंड लायन. Below. Yes, below ground line, and that is also what is the distance? 35 mm below. 35. Yes, 35 mm below, right? So front view पयली ड्रॉ करता हांव. सो हांगच्यान तूं सपोज फ्रंट व्यू पळयता, हो पॉयंट आसा तो एक्झॅक्टली तुजो वर्टिकल प्लेन आसा तेजेर हांगा प्रोजेक्ट जातलो. पळय पॉयंट हांगा आसा तुजो, बट तूं फ्रंट व्यू पळयता, ह्या सायडीच्यान पळयता. ओके. सो तेजी शॅडो आसा ती तुका वर्टिकल प्लेनाचेर हांगा दिसतली, रायट. सो हे तुजें फ्रंट व्यू आसतलो. ओके. सो लायन जस्ट ड्रॉ करता हांव. 35. So 35 mm below, just from zero, exact zero align कर. Okay, so 35 mm below, right? चलो मेळ्ळो तुका पॉयंट. सो दिस इज युअर पॉयंट सी. पळय दिस टायम फ्रंट व्यू हो, तेका लागून सी घालता हांव, सी घालता. ओके. आतां तूं नेक्स्ट टॉप व्यू ड्रॉ करता. एक मिनिट, डायमेन्शन घालून हांव. सो ये 35. सो नेक्स्ट टॉप व्यू ड्रॉ करता. टॉप व्यू कितले डिस्टन्स खंय दिसतलो तुका, कितले डिस्टन्साचेर दिसतलो पॉयंट सी आसा तेजो टॉप व्यू, रायट. पळय पॉयंट सी हांगा आसा, टॉप व्यू तूं हांगच्यान पळयता. सो दीस पॉयंट सी इज 45 mm इन फ्रंट ऑफ युअर वर्टिकल प्लेन, रायट. 45 mm इन फ्रंट ऑफ. सो तूं जेन्ना असो पळयता, सो ओबियसली तुजो पॉयंट सी आसा तो तुका हांगा प्रोजेक्ट जालो कसो दिसतलो, रायट. पळय कळटा तुमकां, कित्याक हो जो प्लेन आसा हॉरिझॉन्टल प्लेन, तो हांवें कितें सांगलेलो तुमकां, एवरी टायम ट्रान्सपरंट कन्सिडर करता. So on that line. हय करेक्ट. ऑन दॅट लायन मिन्स ही जी लायन आसा न्ही 35. हय 45. ओके. सो हांगा तुजो पॉयंट दिसतलो. सो दीस इज युअर पॉयंट सी डॅश, सी डॅश. बट हांगा 3D आसा. सो आय हॅव टू शो दीस इन कितें कशें दाखोवपाक 3D. हय. सो 2D. रायट. सो हांव कितें करतलो, हो हॉरिझॉन्टल प्लेन आसा तो हांव कितें करतलो, याद Tilt. टिल्ट करतलो बाय Tilt. एंगल ऑफ 90 डिग्री इन क्लॉकवायज डायरेक्शन. ओके. सो पॉयंट सी तुजो हांगा आसा एट 45 डिस्टन्स. सो एक्झॅक्टली तुमचो तो टिल्ट जातकीर हांगा खंय तरी येतलो एट अ डिस्टन्स ऑफ 45. ओके. सो हे नोटीस केला तुमी, बोथ व्ह्यूज विल बी बिलो ग्रावंड लायन. टॉप व्यू तुजो बिलो ग्रावंड लायन, सॉरी फ्रंट व्यू तुजो बिलो ग्रावंड लायन आसा एट अ डिस्टन्स ऑफ 35. एंड बिकॉज ऑफ दीस टिल्टिंग, ओके, टॉप व्यू आसा तो कितें जाला, टिल्ट जाला आमचो इन क्लॉकवायज डायरेक्शन, रायट. बिकॉज ऑफ दीस टिल्टिंग आमचो टॉप व्यू आसा तो सुद्दां that also will be below ground line at a distance of 45. ओके. कळटा न्ही सगळें. हे डिफरंट केजीस केला हांवें. एक्चुली पॉयंट तुमचो फर्स्ट क्वाड्रंट आसा तेन्ना कशें आसता, सेकंड क्वाड्रंट तें जस्ट रिफर करात. ओके. ओनली हांव हांगा कितें करता, वॅल्यू घातलो, रायट. सो बोथ वील बी बिलो युअर ग्रावंड लायन. ओके. सो ओनली थिंग कितें, at a distance 45 mm, right. So 0 7 45 घेता हांव. जस्ट परत एक लायन ड्रॉ कर. डिस्टन्स ऑफ
ओके. सो हो पॉयंट हांगा आसतलो दिस. सो दिस इज टॉप व्यू सी डॅश. ओके. सो डायमेन्शन घालतले घाल परत. सो अप टू हांगा म्हणल्यार एक डायमेन्शन घालता. आता परत नेक्स्ट तुजो आता सी जालो परत डी. ओके. पॉइंट डी. पॉइंट डी. सो अगेन पळय हे 25 परत परत घालना. ओके. जस्ट मार्क करता हांगा 25. ओके. हांगा परत 25 येतले. इवन हांगा परत 25 येतले. ओके. जस्ट डायरेक्टली मार्क करता. इवन हांगा परत 25 येतले. रायट. पॉइंट सी. आता पॉइंट डी. पॉइंट डी हे 25. ओके. ते आनी डायमेन्शन करना. सपोज तुमचे ओवरलॅप जाता. आता हांगा केला हांवें वयर डायमेन्शन केल्यार जाता. ओके. पॉइंट डी कसो आसा आमचो. दिस इज युअर सो पॉइंट डी इज 50 mm बिलो हॉरिझॉन्टल प्लेन एंड 20 mm बिहाइंड. सो असो आसलो आमचो. सो हो तुजो पॉइंट डी. पॉइंट डी. आतां तुमी सांगात म्हाका हांव जेन्ना 2D ड्रॉ करतलो. ओके. 2D जेन्ना ड्रॉ करतलो सो फ्रंट व्यू असो तो एबाव ग्राउंड लायन येतलो काय बिलो ग्राउंड लायन येतलो फॉर पॉइंट डी. पॉइंट डी. तुम्ही आन्सर सांग. पॉइंट डी जो आसा. ओके. सो दॅट डी इज लायंग 20 mm बिहाइंड युअर वर्टिकल प्लेन. रायट. एंड 50 mm बिलो युअर कितें हॉरिझॉन्टल प्लेन. सो तूं फ्रंट व्यू जेन्ना पळयता तेन्ना तुका तो पॉयंट आसा तो बिलो ग्राउंड लायन दिसतलो काय एबाव ग्राउंड लायन. बिलो. बिलो. गुड. एट अ डिस्टन्स ऑफ बिलो. बिलो. करेक्ट. बिलो 50 mm. एट अ डिस्टन्स ऑफ 50 mm. ओके. सो हांव जस्ट पयलीं फ्रंट व्यू ड्रॉ करता. बिलो म्हणटा तुवें. रायट. सो 50 mm जस्ट अलायन कर पयलीं. Okay, so from 0 should be 50 mm. Okay, so this is your front view. We'll name it as D. Front view name. Okay, so just dimension कर. Sorry. ओके. आता टॉप व्यू कोण सांगता म्हाका. पॉइंट डी आसा तेजो. पॉइंट डी खंयचो. ओके. पॉइंट डी आसा तेजो टॉप व्यू. टॉप व्यू. सो हो आसा तो एबाव ग्राउंड लायन येतलो काय बिलो ग्राउंड लायन. एबाव. एबाव. गुड. एबाव ग्राउंड लायन. पळय पॉइंट डी जो आसा इट इज बिहाइंड युअर वर्टिकल प्लेन. बिहाइंड युअर वर्टिकल प्लेन. ओके. सो पॉइंट बिहाइंड आसा तुजो. आता तूं पॉइंट बिहाइंड मिन्स हांगा येतलो तो. रायट. सो प्रोजेक्ट जालो हांगा येतलो. सपोज हांगा कन्सिडर केलो तुवें 20 mm बिहाइंड. ओके. सपोज इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ 2D प्रोजेक्शन दॅट टायम वॉट यू आर डुईंग क्लॉकवायज डायरेक्शन रोटेट करता हांव. कळटा. क्लॉकवायज डायरेक्शन. सो क्लॉकवायज डायरेक्शन रोटेट करता हांगा येयलो तो पॉइंट एट अ डिस्टन्स ऑफ 20 mm. ओके. 20 mm. सो इट इज एबाव युअर ग्राउंड लायन. कळटा न्ही सगळ्यांक कितें केलां तें. कळटा काय कळूना. हांगा सगळें कळटा सर. हां पळय कळूना जाल्यार कोणाक सांग. ओके. कित्याक आमी लास्ट टायम केल्ले ते बट खूब टायम जालो. ओके. सो एबाव ग्राउंड लायन द डिस्टन्स ऑफ 20 mm.
सो रुलर घे आणि डिस्टन्स ऑफ 20 mm हो तुजो कितें आसता तो टॉप व्यू रायट. सो टॉप व्यू आसा तेन्ना डी डॅश एवरी टायम. ओके आणि 20 mm बरोवया. ओके 20 mm पॉइंट डी. आता पॉइंट ई खंय आसा. पॉइंट ई इज इन हॉरिझॉन्टल प्लेन. ओके हॉरिझॉन्टल प्लेनाचेर आसा हो तो पॉइंट ई एंड इट इज 20 mm बिहायंड वर्टिकल प्लेन. 20 mm बिहायंड वर्टिकल प्लेन कळ्ळें न्ही तुमकां. पॉइंट ई ओके 20. सो इट इज इन हॉरिझॉन्टल प्लेन एंड 20 mm बिहायंड. सो तूं जेन्ना फ्रंट व्यू जेन्ना पळयता हो पॉइंट ई आसा तो खंय दिसतलो तुका. कोण सांगता. सर ग्राउंड लाइन. करेक्ट ग्राउंड लायन. कित्याक एक्झॅक्टली इट इज लायंग ऑन हॉरिझॉन्टल प्लेन रायट. सो जेन्ना असो पळयता तूं हो जो पॉयंट आसा तुजो तो तुजो ग्राउंड लायन हांगा प्रोजेक्ट जातलो ओबियसली रायट. सो फ्रंट व्यू आसा तो इट इज एक्झॅक्टली ऑन ग्राउंड लायन रायट. एग्जामीक गेल्यार मिस्टेक करनाकात प्लीज कित्याक हें सगळ्यांच्याकूय इजी. हें मिस्टेक केल्यार तूं आनी कितें उरलो लास्ट. ओके सो पॉयंट ई तुजो एक्झॅक्टली ऑन ग्राउंड. सो दिस इज युअर फ्रंट व्यू ई. आता टॉप व्यू कितें आसतलो पॉयंट ई. ओके सो टॉप व्यू खंय प्रोजेक्ट जातलो आफ्टर 2D जेन्ना करता तुमी एबाव काय बिलो ग्राउंड लायन. एबाव ग्राउंड लायन करेक्ट एट अ डिस्टन्स ऑफ कितले 20 mm. हें जें डिस्टन्स आसा तें 20 mm आसा. सो इट इज पळय बिहायंड आसा तो बट हांव टिल्ट करता इन क्लॉकवायज डायरेक्शन. ओके सो एबाव वयतलो एट अ डिस्टन्स ऑफ 25 कळटा तुका. ओके सो एबाव ग्राउंड लायन एट अ डिस्टन्स ऑफ 20. ओके नॉट 25. दिस इज युअर पॉइंट ई डॅश टॉप व्यू तो ई डॅश रायट. सो जस्ट डायमेंशन दी जाय तुमकां. सो पॉइंट ई जालो. सो फायनल उरलो तो खंयचो तुमचो पॉइंट एफ. ओके सो 33 mm एबाव आसा एबाव योर हॉरिझॉन्टल प्लेन एंड 38 mm बिहायंड वर्टिकल प्लेन कळटा न्ही. सो पॉइंट अरावंड हांगा आसा तो. आतां तूं फ्रंट व्यू पळयता फ्रंट व्यू पळयता. ओके सो फ्रंट व्यू तुमचो एबाव काय बिलो येतलो. एबाव ग्राउंड लायन काय बिलो ग्राउंड लायन. एबाव ग्राउंड लायन. ओके सो जस्ट लायन ड्रॉ कर तुजी 33 mm एबाव. ओके जस्ट तुमची रुलर घे अप्रॉक्सिमेटली अराउंड 33 घेता हांव एबाव एंड दिस इज युअर फ्रंट व्यू. ओके सो फ्रंट व्यू आसा तेन्ना सांगलेलें तुमकां CDE F. ओके सो दिस इज पॉइंट F. आता टॉप व्यू एबाव म्हणटा तुवें. ओके करेक्ट एबाव कित्याक हो 38 mm बिहायंड आसा. सो आमी जेन्ना टिल्ट करता तेन्ना परत एबाव जातलो रायट. सो दिस इज युअर पॉइंट एफ डॅश टॉप व्यू रायट. सो this time 38 mm also. So around 38 mm get down. Okay, so 38 mm above. So this is f dash. F dash means top view. Okay, so जाय जाल्यार तुमकां डायमेंशन दी 33 आशिल्लें रायट.
आनी उरलो ते नेक्स्ट कितें 38 आशिल्ले. ओके सो अशें करपाचें तें सिंपल आसा रायट. ओन्ली कितें ओन्ली सगळे जे पॉयंट्स आसा दोज पॉयंट्स शूड बी ऑन सेम ग्रावंड लायन. ओके सो अशें येतलें तुमचें जस्ट एक ग्रावंड लायन आसतली आनी पॉयंट्स अशें येतले एबव एंड बिलो. रायट कळटलें सगळ्यांक. येस सर. Yes, sir. ओके सो हे तुमकां सांगलें हांवें ते उरला ते क्वेश्चन मात तुमी ट्राय करपाक जाय ते हांवें ऑलरेडी ते टायप केला. ओन्ली डायमेन्शन चेंज करून दिला तुमकां. कळटलें न्ही सगळ्यांक. येस सर. ओके जस्ट ट्राय कर पयलीं मागीर कळना जाल्यार मागीर पळोवया. ओके सो बेगीन सोडटा तुमकां हांव कित्याक आमकां मुखार वचपाक Okay, जाय. sir. ओके कित्याक ते बाकीचे भुरगे येना. ओके सो कोण प्रेजेंट फेब्रुवारी प्रेजेंट स्वप्नील Yes, रोयसन sir. केफ एंड एशबेल ओन्ली 5 जाण प्रेजेंट आसा. ओके ओके सो थँक्यू एवरीवन. नेक्स्ट टायम मेळया मागीर ऑन फ्रायडे मेळया. Thank you, sir. Thank you, sir. येस येस ओके Thank you, sir. येस Thank you, sir. ओके ओके बाय.